de. Alessia Adriano. Güzel oldu yani. Alo. Yayladan, 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 yayladan. Abi kaybol. Yürü. Kaybol. Teras altta. Teras altı karşılaşıyor. Bak. Sen kendin mi savundurmalı? Bak. Öyle mi? Valla bu giderek para kaçırın bağlama kalıyor. Anahtarını veriyor. Keyfimiz gider diyor. Senin aklına geliyor.
Лен. Лен, нам есть час. У нас ужин до 9. Сейчас пол-8. Сейчас на ужин не успеем, мало. Не успеем на ужин. Положите вы их вертолетом, ободраться можно. Пойдем другую кружечку, пойдем там, снаружи купим. Здесь, видишь, они острые вот эти детали, ты можешь ободраться, сыночек. Пойдем, сына.